আমি কিছু একটা মিডিয়ার সামনে থেকে বেশি দেরি করতাম না। অমতা ওঠে muy ambidiaro, poi passa che dai dico. মিষ্টি রাখা দেবে না হাঁটে যা রুমে দিকটা সবই ব্যাগটাই ফেটে পঁয়ত্রিশ খান রোদি Ông đi ăn làm đó. Phát thăng măng. Thangri dista moyalni thangri cingoroniyo jomaya tengnai butum lainai ge जों स्वच्छ भारत বৃক্ষরোপণ education awareness get health awareness no to yi जों taw program chalawui tongo sara tripura rajyo jamatia hoda theke udaipur chini gumunti district ni headquarter ro busun ronai athrobola headquarter ro busun ronai ei chini hospital ngai te football tournament bote hero busun lailei tongo kai 30 tarikh ko mungkin जों finally जों prize bitoron lainai ngai tabok je tini जों je orango फ्रुट डिस्ट्रीब्यूशन खालामनि बहुसिनी मीडियाव आंनि रयजोंने एवं जों बनि माध्यमे सिनी जे प्रग्राम सिनी जे हदानी प्रग्राम रक जे जों साक गाहाम আমরা সুস্থ এবং নিরূপভাবে থাকার জন্য সবাইকে একটা সচেতনতামূলক একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমরা করছি যাতে সবাই নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এবং পরিবেশ সম্পর্কে সবাই যাতে সচেতন থাকে এটার জন্য আমাদের এই প্রোগ্রাম আমরা বিভিন্ন হেলথ সেন্টারে এটা করেছি এবং ফাইনালি আমরা উদয়পুর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে করব এরপরে যেমন আত্রবলাতে আমরা করেছি কিল্লাতে করেছি এরকমভাবে বিভিন্ন জায়গায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা করছি অমরপুরেও এইভাবে আমরা এই প্রোগ্রাম শিডিউল করেছি এখন আমরা কাকরাবনে এই প্রোগ্রামটা করছি
সবাইকে নমস্কার যতন খুলুমবাইখা যত চিনি লুকুরনো সাতটা হামখা তোমার বাংলা আমি হাসপাতালে ভর্তি সমস্ত রোগীদের পক্ষে যে ফল মিষ্টি বিতরণ করছে তা অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ। আমি জমাতি হদাকে আমার এবং হাসপাতালের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তারা একটু আগে বলেছে তারা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি গুলা করেছে উদয়পুরের অন্যান্য হাসপাতালগুলোতে 18 বলা কিল্লা এবং আগামী দিনে ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে তাদের এই কর্মসূচি জারি থাকবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। আপনার পরিচয় স্যার? আমি ডক্টর জয়শঙ্কর মজুমদার, মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ, কাকরাবন সিএসসি। পঁয়ত্রিশ খান রোদি স্যার সনা হাইনাই লামসগো सोंमुं अमनो तंनाय सार नोंनि खामा मयाल 3 दिन रमै जे नोंनि खामा मयालनि एरियाबो हाइखाबा हस्पिटालावबो थांगै साफाई अभियान खालायलैमोन तिनि पाइथाकनि सालो काकराक बर्ननि रक फाइ सक फाइखा तै अ हस्पिटालाव फाइबो नि रक रुगि रकनो जेटा फ्रुइट फल फकरा मिस्टि रक बागलैमोन तिनि पाइथाकनि सालो नि रकनि खामा मयाल सं माइके लुकुरकनो जे सुबा सक खालायमोन तिनि पाइथाकनि साल बमाहाय मातंग किसा सार लुकुरकनो मेसेज रगद যতন খুলুমবাইখা आनी बुमुंखा महितलाल जमातिया एक्स प्रेसिडेंट बाबागरिया मिशन 25 बছর पूर्ति उपलक्षे जे सिलभार जुबिली जों पालायलै दंमानि मयाल मयाल चिनि लुकु लुकुओ तिनि काक्रबन हेल्थ सेंटर जों खामा मयाल तरफ थेका चिनि लास्ट जे प्रोग्राम ओ प्रोग्राम फाइस फाइलेखा अरनियो रुगि रगनो फल फकरा मा बागै बेलायखे खाव तंथमा नांखा चिनि पांचाई सरक दंगो चौधरी सरक दंगो बरवाई बाक्साके जतन खाबाक्साके खलाई जों अरनियो रुगि रगनो किसाफानो सुबासु रलायनाय हिनि फाइ सफायलायो रमामानि जों बेलायखे खाथं खाजा मातंलायो ओमफ्राय चिनि अरनियो रुगि ताबो 30 जनासो गानो जों रमानि ओमफ्राय स्टाफ 35 जना दंगो तिनिखे रुगि रग सुति माइथामा बाङै किसा कम आफानो जे तंनाय रनफानो जों रमामानि बाङै बाबागरियानो जों बेलायखे हामबाय मारावो जों अमतेहायखे बुसकां रगबो रुगि खाहायां तंनाय रगनो जतननो अमतेहायखेनो जों बखादे किसाफानो सान्तना रमानो हिंसा खालायनाय चिनि मयाल मयाल चिनि विभिन्न जागा रगाव विभिन्न कम्युनिटी रगबो जों जारा अमतेहायखे दुर्गस्त तंनाय रगनो बति रगनो जतननो किसाफानो खातं थरवानि चेष्टा खालायनाय गा अमतेहायखेनो चिनि लुकु चिनि मयाल चिनि हौदा जतन खाबाक्साके पालायले नि बाङै आं जतन कोइ मुंना रखियो हायखे बाबागरियान थानि दिया हिसाबै आनि कगनो अरन मसै रखा जय बाबागरि अंगे सारथाय गायसा पाइथाक सुनसनाय बुसकां बसरगले ननि खामा मयाल ते ताबक जेटाने र स्टेप नाम हायना वारक बुम हाय वान सक लायतों जों वान सक लायतोंबो चिनिउ अमते हायके जे प्ले ताबक नाजाकमानि बो हायखेनो बुसकां बसरगबो बिसिरगबो जों अमते हायखेनो पालायनाय हायनै जों साबलाय जाक्ता गतिनि निवले पांचाय बसक दि रग खरक बुसु रग प्रेजेंट इन फाइखा पांचाय कननै दंगो ओंखाय चौधरी 3-4 जना दंगो ओंखाय पांचाय एक्स पांचाय रग दंगो ओमताके जों ते लोकनि उपदेष्टा रग एडवाइजर रग ते सेक्रेटारि रग दंता। ओके हामबाय सार।